Good evening guys. Congrats sa 486 guy Rambura. 468 ang nigawas guys. Natay pahabol karon 9 PM guys. Para sa 9 PM ang atong pair karon sa 9 PM mao ni pair for 9 PM. May atong pair sa 9 PM guys. 05 og 29. 05 og 29 atong pair sa 9 PM. Ato ning anaon pag paris-paris guys. 05 2 TR guys, TR 059 guys. TR 052 059 guys, TR og 290 guys, TR og 059 295 TR guys, TR guys. 052 target rumble, 059 target rumble, 290 target rumble, and 295 target rumble. Ug natay pang target karon guys, duha ka numero guys, kabaw siya 906 TR og 606 doble TR lang guys. Good luck guys, good night, thank you.